Salam Youth Perbit. Tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek ke 2572 pada hari Jumat 12 Februari 2021 nanti. Saat itu, di mana semua keturunan Tionghoa di seluruh dunia akan merayakannya, termasuk kita, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pada momen Hari Raya Tahun Baru Imlek ini, kita dapat saling bersilaturahmi di antara kita, terlebih di antara sanak saudara, famili, dan juga sahabat. Terutama di antara orang tua kita dan anak-anak kita. Khusus pada tahun 2021 ini, peringatan Hari Raya Imlek akan terasa sangat berbeda karena adanya situasi pandemik virus corona. Ini bukan saja dialami di negeri kita tercinta Indonesia, tetapi juga dirasakan dan dialami oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Kita diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan dalam berkumpul dan mengadakan pertemuan sebagaimana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya Haryanto Adikusumo selaku Ketua Divisi Perbit Pemuda atau Youth Perbit bersama seluruh jajaran pengurus Perbit Pemuda pada kesempatan ini ingin menghimbau dan mendorong kepada seluruh pengurus dan anggota Perbit Pemuda baik di pusat maupun daerah untuk khususnya dalam menyambut dan menyongsong perayaan Tahun Baru Imlek ini dapat selalu menjadi pelopor dan contoh teladan bagi kita, terutama untuk keluarga kita dan untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Yaitu dengan cara yang pertama, mengupayakan untuk tidak melakukan pertemuan atau silaturahmi baik dengan keluarga ataupun sahabat secara tatap muka. Yang kedua, namun bila terpaksa harus dilakukan, harus secara terbatas dan tidak boleh melebihi jumlah yang diatur dalam protokol kesehatan oleh pemerintah. Juga dianjurkan untuk melakukan PCR test dahulu 2-3 hari sebelum tatap muka untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Yang ketiga, alangkah baiknya bila ajang silaturahmi dilakukan melalui video call atau fasilitas aplikasi internet lainnya. Yang keempat, menjaga kesehatan pribadi dengan makan makanan yang sehat bergizi, cukup beristirahat, dan rajin mencuci tangan dengan benar serta menggunakan sanitizer sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan jangan lupa memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak bila harus bertemu dengan orang lain dan menjauhi kerumunan-kerumunan. Dan yang keenam, memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam setiap aktivitas kita. Demikian diharapkan kita dapat terhindar dari terjangkitnya virus corona 19 sehingga kita dan keluarga juga orang-orang terdekat yang kita cintai termasuk para karyawan kita dapat terhindar dari COVID-19 karena mengikuti dan mencontoh teladan dari kita. Akhir kata, saya secara pribadi dan keluarga atas nama Perbit Pemuda menyampaikan selamat merayakan Tahun Baru Imlek ke 2572. Semoga di tahun baru ini situasi perekonomian khususnya di negara kita tercinta akan semakin baik dan kita dapat segera mengatasi serta keluar dari pandemi COVID ini. Khusus buat pengurus dan anggota Perbit Pemuda, kiranya selalu sehat dan semakin sukses baik dalam usaha maupun apapun yang kita kerjakan. Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menolong dan membimbing kita di tahun baru ini. Demikian penyampaian kami, sekian dan terima kasih. Perbit greetings. Time flies and soon we will celebrate the 2572 Lunar New Year on Friday 12 February 2021. At that time, all Chinese descendants from all over the world, including us Indonesian citizens,
who are Chinese descent will celebrate it. Keeping our culture alive, as this is one of the most popular events where we welcome the spring season, signifying new hope in the cycle of life, a betterment in all aspects of life. In 2021, Lunar New Year celebration will feel significantly different than in past years because of the coronavirus COVID-19. This is not only affecting us in our beloved country of Indonesia, but is also affecting all countries in the entire world. We are facing many restrictions, mainly regarding social interactions and social gatherings, as we have to conduct these actions in accordance with the health protocol that has been implemented by the government. That is why the Youth Purpit Division with the entire board of directors of the Youth Purpit would like to take this chance to urge directors and members of the Youth Purpit in the headquarters, as well as those in the local areas, to set an example and be a role model to society in how to face the coronavirus pandemic COVID-19 by doing: number 1, striving not to conduct social gatherings, as well as visiting family and friends face-to-face. Number 2, if it is necessary, the social gathering must follow health protocols and to take a PCR test 2 to 3 days prior to face-to-face gatherings. Number 3, it would be best if hospitalities were conducted via video call or other online applications. Number 4, look after one's own personal health by eating healthy and nutritious foods, getting enough sleep, frequently washing your hands in proper way, using sanitizer often, especially before and after events, and lastly, wearing a mask. Number 5, keeping distance from others when meeting face-to-face and avoid a large crowd. Number 6, pay attention to and obeying health protocols that the government has implemented in every activity. Therefore, it is hoped that we are able to avoid contracting the coronavirus COVID-19 so that we and our families and our close loved ones, including our employees, will be free from COVID-19 as they have followed our example. From me personally and on behalf of my family as well as on behalf of the Youth Purpit, wishes you all a happy 2572 Lunar New Year. Hopefully, in this new year, the economy in our country especially gets better so that we can resolve as well as free ourselves from the COVID-19 pandemic. Let us maintain a balance between our health, business, society, and our country to achieve harmony in life and the nature that God has granted us. Specifically for the directors of the Youth Purpit, I wish you all good health and success both in business and in all that you do. May God help us and guide us in this new year. That is all from us. Thank you very much. 各位印尼中华总商会青年部成员，大家好！不知不觉，我们将在2021年2月12日星期五庆祝2572年中国新年。这个时候，全世界的中国华人，包括我们在印尼的华裔，也将庆祝这个节日。每逢新年来临，我们都会与大家、一家人、亲戚、朋友们，尤其是与父母互相相聚拜年。2020年的新年将与往常的庆祝有些不同，因为今年我们进入印尼，而全世界发生2019冠状病毒病，我们宣布许多政府关于庆祝中国新年的规定
其中是不喜向亲戚和遵守这个卫生的行为规则。因此，我们中华总商会青年部主席及所有青年部管理员邀请所有内地和外地的成员一起遵守政府规则，并给社会当榜样，通过以下，请从与大家和朋友聚会，但如果不得已，请在政府规定人数范围内集，并23天内进行 PCR 试验再聚会。最后能通过视频电话或其他的视频软件进行会议。保持最佳健康饮食，睡眠足够，勤地洗手双手，随时使用消毒洗手液和配套口罩。会面时保持距离，避免众多人群，遵守政府规定的卫生及行为规则。希望我们都能远离冠状病毒的感染，所以我们能够保护我们和所爱的家人朋友们，包括我们的员工、职员及将学我们遵守规矩。由此，我以个人和家人及中华总商会青年部各部名义，祝大家新年快乐！希望这新年我们国家经济将越来越好，并且我们国家可以立即克服摆脱冠状病毒。特别是因你中华总商会青年部的所有管理员及成员，希望我们永远健康，我们所做的一切都可以越来越成功。最后，在这新年里，希望能神的神主一直都在帮助和指导我们。谢谢大家。恭喜发财，身体健康，万事如意，年年有余。